Egaa obboloota koo haala ilaalaa jirtan kanaadha. Suuraa Joosii abbaa manaa Boonii jechuudha. Yeroo ammaa kana haala rakkisaa fi haala baay'ee rakkisaa mana yaalaa keessatti argama jedhamaa jira. Waaqayyo isaa fayyisu jenna. Dhugaa dubbachuuf karanas dubbachuudhaaf yeroo ammaa kana baay'ee rakkisaa ta'ee jira. Maaliif hoo jettanii? Egaa ka hin beektu samoona darbe namoonni baay'een kaleessa irraa kaasetirree abbaan manaa Boonii eessa dhaqee maaliif hin mul'anne maaliif gadi ba'eetu waa tokko hin jenne maaliif gadda isaan ibsanne jedhamee namoonni baay'ee sooshaal miidiyaa irratti sagalee ta'anii turanii sagalee keessan jechuudha. Mucaan kun maalirraa akka jiru jedhameetu mana yaalaa akka jiru akkasitti miidiyaa irratti qarratsanii tokko fidan jechuudha mucaa kana. Egaa kana waaqayyotu beekaa ammarree taanan dhugaan Boonii hin baane dhugaa Boonii ammarree waaqayyoo yaa baasu jechuun barbaadani maaliifi obboleettiin keenya kun yeroo dhaamsa ishii dhaammattutti jechuudha viidiyoo ishii sunirree amma TikTok irraa ka'ee jira. Yeroo dhaamsa ishii dhaammattu sanitti abbaa manaa ishii maqaa dha'uu qabdi turte. Maqaa abbaa manaa ishii dha'uu qabdi turte maaliifi obboleewwan ishiitirree akkasuma maatii koo firoota koo goddanyoota koo jettee turte. Haa ta'uuti malee maqaa isaa hin dhoofne jechuudha. Odoo yeroo san maqaa isaa dhiifama naa godhisitti balleesseen jira. Ani kanatu na muddate jettee maqaa isaa dhoofte ta'ee har'a mucaan kunis du'aa yookiin jireenya keessaa miti nama du'e wayya dhugaa dubbachuudhaaf namni jiru baay'ee rakkata maaliifi akkuma yeroo darbe kaandoo lammiin beektuu irree yeruma san mana seera jara oolfameetoo qoratamee ji'a 2 moo 3 fidhameetoo bahe jechuudha. Akkasumarree kanarree immoo namumti poolisii dhumti ishii qorate poolisii dhumti ishiidhaa kan irree namni tokko hin jiru kan nama gaddisiisu immoo isa kanaadha xiqqoo kan Boonii kan baay'ee namatti ulfaatu maaliif baay'ee ulfaata jechuudha kan ishii dhugaa dubbachuudhaaf namni takka akka nama umaan qabneetitti jechuudha namni takka qabameetoo agaamamtuu laalamne kanaayyuu mucaa fidanii miidiyaa irra kan kaa'ama akka Joosiin dhukkubsatu kan agarsiisan sagalee keessa dhagaaniiti sagalee namoota baay'ee TikTok irratti FB irratti akkasumarree YouTube irratti sooshaal miidiyaa adda addaati irratti maqaasaa nuuf haa dhiyaatu iddoo jiru maaliif callisee maaliif zim jedhee maaliif yaadan kennu kan jedhudha. Yaada kennu immoo hin danda'u mucaan kun yeroo kanatti haasa'uu hin danda'u wanna haasa'urree hin beeku jedhanii goddanyoonni isaa jechuudha. Yaa ta'uuti malee namni kamiyyuu akka namni du'e hin barbaadu waaqayyo isaa fayyisu yeroo fayyetti immoo mucaan kun maalinni haala miidiyaa guddaa irratti Oromoon qabdu keessa yoo jiraate isarratti dhiyaatee too'i maal akka taate maal akka turan guyyaa ishiin duutusan maal akka ta'e akka yaada kennu abdiin qaban jedhaani. በደንብ የነቃ እድገት ከተማ ላይ ነው ያደግኩት። እንደዚህ አይነት ነገር አልወድም። ሰው ላይ ክፉ አልሰራም ምናምን አይደለም። ኦሮሞም ሆኖ ደባሪ ሰው አለ፣ አማራም ሆኖ ደባሪ ሰው አለ፣ ትግሬም ሆኖ ደባሪ ሰው ጥሩም አሉ፣ በጣም ጥሩ አሉ። ለዛ እኛ የሚመለከተን ከጥሩ ጋር ብቻ መሄድ ነው እንጂ ኦሮሞ እንደዚህ አልሽ ብሎ እንትን የሚል ስሪ ቀብሶ ሲፍ ሄን ያሬዶ በቃ ቀብሶ ሰና ነመከለይ ሰው ዋንተ ከወጀቴሌ ከበጁ ቀብዱ ሲኒፍ ገሌ ጅራ ሚቲ ጆሌ ኦሮሞ ዱጋረቢቲ አረለ ካተኒ ጀዋር ቀይቁ ደንደሳ ምናምን ገሩ አረብሱን ይለኝ ደበራ ከለይሰ ዋን ጉዳይ ወጀቴራ ቦሩ ሳራረሙ ደንዳ ጨሊስተኒ ካተኒ ጀዋር አልባቲ ምናምን እንጀደሙ የወጀቴራ ይሰቱ ሰደርካ ከነኑ ጊዜ ዱጋናሳ ሶቡ እንጃለዱ የኙፍ ጀዴ ዋንቴ ከራነ ጋፊ ዱዳ ሁሉንም ነገር ወደ ሰላም ማምጣት ነው እንጂ እኔ አልወድም። እንደዚህ የፋራ አስተሳሰብ ደብሮኛል ነው ማውራችሁ። ዶክተር አብይ አይኖ ይመቸኛል፣ ወዳለሁ፣ ደግፈዋለሁ። ግን ዶክተር አብይን ስለደገፍኩ ጀዋር ምንም እንዳልሰራ ሰው መተቸት አልችልም። ገባችሁ? ሲኒፍ ገሌ ጅራ ሚቲ ጆሌ ኦሮሞ እና ይሄ እንደዚህ የሰገጠ አስተሳሰብ አልሄድም። አጉል ትንሽ ጥቅም ሲያገኝ ይሄ እንትን የሚል ሰው እሱን ለመስደብ አይደለም እንዲህ ቀና ብሎ ማየት የማይችል ሰው ነው ዛሬ እሱን የሚሰድበው። ጋረቢቲን ወጀራን ለላሉ እንደንዳን ያረብሱ ለምን አረብሰ የሆነ ሰው ምሳድብ ሰዎች አሉ። ልክ የነሱ አካውንት ነክቼ ውስጥ ስገባ ደግሞ ማለት ነው የምር ዜሮ ናችሁ፣ ዜሮ ኢቭን እንደ ራስ ፎቶ ተነስተዋል። የምሬን እንዴ ምን ሆነሻል? እሱ ባይኖር ለውጥ ይመጣል። ሲጀመር ጥሩ ሰውና ታታሪ ሰው አይሳደብም።
እኔ እኔ የደበረኝ የኦሮሞ አስተሳሰብ አለ፣ የማልቀበለው አለ። እኔ እንደ ከተማ ልጅ ነው የማወራው። እኔ ምርጥ የከተማ ልጅ ዱርዬ ነኝ አለ አይደለ? ኦሮሞ ነኝ። ላይክ አከብራለሁ ማንነቴን፣ ቤተሰቤን ያሳደገኝ ነው አከብራለሁ። ከዛ ውጪ የስቅጥና አካሄድ ምናምን ባለ ጊዜ ነኝ ብሎ ሰው ላይ ማናፋት፣ ያለምንም ጥፋት ሰው ላይ መፈንዳት፣ ከማንም ጋር ተዋዶ ነው መኖር ያለበት ሁሉም ሰው እንደ አንድ ሰው። ባለ ጊዜ ነኝ የሚል ሄዶ ሌላ ብሔር ላይ ፈርዳል። መች ለኦሮሞ ልጆች ማል ጎዴ ጆሌ ኦሮሞቲ ሜነት ይማል ማል ጎዴ ማል አሁን መስራት ማደግ መቀየር የሚፈልግ ወጣት ብቻ፣ መቀየር የሚፈልግ ሰው ብቻ። አንቺ ባለ ጊዜ ብትሆኚ ሰው ሀገር ሄደሽ ትሰሪያለሽ እንዴ? ሰው ሀገር ሄደሽ ትለፊያለሽ እንዴ? እንደዚህ አይነት ነገር ነው የሚመቸኝ። ባለ ጊዜ እኛ ጊዜያችን ተጠቅመን ስራ ነው የምንሰራው። ሀገራችንን እናስተዋውቃለን፣ ሰላም እንሰብካለን፣ ጥሩ ነገር እንሰራለን። በቃ ለሀገር የሚጠቅም ምናምን። ሌላ ተንቀሳቀስ። ተመልሼ በህይወቴ እንደዚህ አይነት ነገሮች ደግሜ አልገባም። ጋረቢት ሰው በሰውነቱ መከበር አለበት። ኦፍ ኮርስ ማንም ሰው በሰውነቱ አሁን እቺ ልጅ ምስኪን ልጅ ነች። ገባችሁ? እዛ ጋ ሄዳ ኦሮሞ ከሚሰርባት፣ በኦሮምኛ ሰርታ ኦሮሞ ከሚሰርባት በአማርኛ ሰርታ ብትደነቅ ይሻለኛል። በሉ ቦንቱን እንደዛ ተሰደብኩ ብላ ነው የሞተችው። ምንም አታውቅ ምስኪን ልጅ ገሩ ማልታ ተኒ ቆይ ጆሌ ኦሮሞ ዋና ከሲ ዱረ ዋን ተከለኝ ቀብዱ ቱርተኔ አመገሩ ከላላ ጅሩ በቃ ኦሮሞ አመለጅ ጅሬ ጅራጡ ጋረቢቲን ጀቹ ጋረቢቲ ኦሮሞ ባያ አመለጅ ጅራ ጅራጡ ጋረቢቲ ማሊን ዱበርቲን አረብሱ ቀሮሚና ዳይ ቀሮሙ ሚቲኮ ዱበርቲ አረብሱን ኢላ ፋራ ኦሪጂናል ተውዳ አከሚቲ ነምኒ ዱበርቲ ጀጀቤሱ ቀባመለ ዱበርቲ አረብሳ ኡማኒ ፋጀሰኒ ማልጀራኒ ኡማኒ ዱበርቶኒ ኬኛ ዱጋረቢቲ ናን ከበጀ ያ ጆሌ ባይ ማፍጎፈ ባታቲ ቦፋኒቲ ከንበርባደን ባዳ ማልቱ ሲዲቤ ያሬድ ቢፍቱ አይዞሽ እህቴ፣ ለነገረኛ ቦታ ትስጫቸው እያሉሽ ነው። ማንንም አልሰጥም። እኔ ነገር አላቅበትም። ያው ምስኪን ነኝ። ምንም አላደርግም። ለምን እንደምሰጥኩና እንዴ ማንንም ሰው እንዳሰሚ። አንቺ እኮ ንጹህ ሰው ነሽ። ምን ታቀጃለሽ? ከበጀሚ ኤካ ዱጋ ረቢቲ አኒ ዋና ደበሬ ጅራ ዱጋ ኦሮሞ ብረቲ ዋና ደበሬ ዋን ቶኮ ቶኮ ጅራ በቃ ደደቤ ላላ አካሲ ባይ ቀብሶት ለኔ ጊዜ ከለት ግዴታ ሰዓት ጓደኛን ካጣው ሲተርታ ሰው ገሩሞ ጆልን ከኝ እምቤ ከሰነ ሲገለ yes ጀባቱ ደረን ቅልንቶ ሲገልቸኒሩ ቃሊኮ ጀተኒ ቃሊቲ ነገሽተኒ ቃሊኮ ደረን ቃሊቲ ሲገልቸኒ አማ በይግራ ፋርሴ ቡላ የእናት ፋርሴ ቡላ ይሁንልህ። አሁንም አብዬን እወደዋለሁ። አደራው ፋርሴ ቡላ ይላል። አቲ ደሚቲ ወዶ ለመጥቆ ቆደሚ አማ ኡምሪኮ ጉቱ ቀብሶ አይሰለችም እንዴት ግን አይ ጋይስ ሲ ደገ ቀብሶፍቴር ታዬ ሰዓት ዴራ ቀብሶፍቴርታ ጋሩ ጊዜ ሰነ ኦቶ ጀቴ አገርቴ ምን ያማ ፋይዳ ቀበቱሪ ቀብሶ ሰነ ዲሴ ሰባም ሳ ቀብሶ ኦሮሞ ቀብሶፍቱስ ዲሱስ ኤኙቲ ቀብሶፍታ ኦሮሞ ማለት ቀብሶፍታ ሆጂ ባይሱዳ ሆጂ ኡሙዳ